benga kadi de ko jugu ke nala Muhammad susuma benga o lele gere sigatula ya rabbi alaki ga do mine amin na ala ya ambela jele susuma benga obi here defo ko sobake ko sobe kon ulande naam bi an kongo fale do ko sobe fena kon iba do ko kosadani na ni cliff line awo kuna funi gonima dama de bi ka danywanga mali onga ambade munombe mali kofe mabada chamante bwa kalama koyi ti bwa kalama de nudu ngoku ba feka bwa kalama fuku dlole to radio royal fm na ko sobe abu fu oui ukatimina ndiane kanuna mabada ku fu ukademena abene ubande mede ubakede abu fu ko sobe oba kana hina na nyini ali so madan na dore monogram numéro cinema awo ko warni akon mi watan fla ko mbosa ale numéro 4 ka numéro 4 numéro laba ka bo fodro wo benane courant gele sigaso ane toro de ne dimne énergie mo korobi ko to masika fo abbe fofo kele abbe fo ora monogram wi chiffre de I set the chiffre de fo set indi ambani mina fo ngaka kele ndi ambada fa ba o set dimfene iba dam ne set la ka jigi o tugule no nyokonko 1 2 3 4 5 6 7 ayo beti do laban za bengo ka ke combien sister 8 yo de bege o ta bege tuta de jijawla ali pemi orduru ni 2 orduru 1 2 3 yingali sebena jona maw korto ledo daga ne neko anye ministry minga démission ko kuma fa no e puloy kunu awo benga yale ma ya démissionner kun fo wa wuli bali do nasir le haki bili haki wa ayere kumana akudi e kande Ousseini Amiongi ndo mawa 2 points je démissionne du gouvernement je reste dans la majorité et je soutiendrai Ibeka bengene nanzara kani iya dada nyanka ngani mi neno laka wala ne dalimbala babal make femi mala mini general ata famia ka to Gabon Libreville ka fo okuma babal make Mamadou Sege Duganzi yembenge o doga ma bemma benge bil hage naturel hage mala mene konte Mamadou Sege Duganzi bufo aywa bomada pula ko kale wala sebe ka bo gouvernement na ko nga bito president de medjama kulu kono de wa ka kokorma do bitaga nyeshi Ibeka mafene benga ni dana hali duake karta bamanga Musa Kulubale ata famia ka fone ba wasaye ibate ele bado olaza dina manem fo bomana ngana mamada igatige na chor ibba mama jabate atna famu sabale dana jardin d'enfant tandon te babi bulu ka foi abada pula gele ga nguma belebele info gafe juma ya walagata info matin so ngada kibaru yoro kuma yin wani yuru kutura kunu mamada kuma yin fole kunu bomako yedda ga ba wuli kede obike anga premier ministre no de Sumelu Buwe Maigaye ibara alebe yoro mi biwa Murtani alebe Nouakchott awo abe Murtani bi onge aywa mama se ka kibara jonjon soro kunu kile kono na be pulo re lamini jama adnika mawu ana gundo fo nyawu amase ko lu shi de la soro kunu nga soubeta se araba konjo la tumamina aterge do ya la soro journaliste do ya la soro yora ni président kala fili cheto e kalo fla ani pango kele ni nyako gomi o wati de la sa yora beba kalama Ibeka ya ka karida ko fo niyo kle fly aka adia jema kulu CMP ule Ibeka ka karida ko fo ni ya kle fly ko kodem président ba no de puloy kodem ta parti denire abada mali parti belebele nani na de do ika do no nyema ko ka bora gouvernement na ka wala seme mamara ko ni hakli sigi be hakli sigi ka kane politique dombaw de yo fese nge ibado bololo sera ko kuma chama fora ga info matin de sera ka pulo soro telephone na soufe ka kuma nae pai benge o wala ngo famu Ousseini Amiongi ndo ko chiedo info matin mo mbora gouvernement na wara gouvernement na de aywa nyenga boli sebe dat tenendo sogoma nyema ka tabalika aywa gombora kadaka ni do ni jamana nyema bado ye haklina falen nge sabu nyaaye ngap chake dala no ye ngam ministry soyi
ncaga ɲɔgɔn caman de gɛlɛya ta kan sɛgɛrɛ kan ka baara kɛcogo tiɲɛ bolo n ka département na éducation walasa école karamɔgɔw ka ministre tɛ wa Bamada a ko ale bɔli gouvernement na o kɔrɔ tɛ ko ale bɔra IBK dɛmɛ jamakulu la dɛ ayi olu tɛ kelen dɛ o kɔrɔ tɛ ko ale ni IBK tɛ kan fɔ dɛ k'o tɛ dɛ ayiwa ale bɔra gouvernement na mais a ma bɔ majorité la do IBK dɛmɛ jamakulu ye ale ka parti n'o ye Kodemi fo fininga fo nɛrɛ bɔ o bɛ majorité la wa ale yɛrɛ ka kokɔrɔma dɔw bi ta ka ɲɛsin IBK ma n'a ko k'a bi kɛ cɛbɔ ye ta ko filanan ma olu ye min fɔ téléphone na info matin na o de filɛ dɛ ayiwa ministre sa a yɛrɛ ka fɔ ko kuma caman de fɔra ka manamanakan caman de fɔ ka ɲɛsin ale ka parti ma a n'a ka baara ma ko ko dɔw bɛ ka kɛ u b'a fɛ k'ale ka parti yuguyugu k'a filenkolon ci k'a dagakolon ci de ko donc ale bɛ ministeriya bila k'i ɲɛsin a ka parti ma kosɛbɛ premier ministre ɲininkali de kɛra o la sa sɛbɛn fasiri b'a fɛ ko yala an ka premier ministre yɔrɔ ale bɛ taama la Mugutanɛ ko yala na Mugutanɛ a fɔ cogo di Mugutanɛ o jɔn de b'o fɔ ten Mugutanɛ kɛ n'an ka cɛkɔrɔba de b'a fɔ ko Mugutanɛ tiɲɛ don Mugutanɛ babi ninnu t'a fɔ Mugutanɛ Bamada ko yala ni premier ministre nana o k'a na sɔn ka pulo ka walanbila in a na sɔn k'a siɲɛ wa a na sɔn a ma wa ɲininkali gɛlɛn kibaruya ko nin kɔni y'an sɔrɔ a b'i ko n'a sɔnn'a ma o tɛ nin gafe in kɔnɔ sabu min yɛrɛ bilara a nɔ la o tɔgɔ yɛrɛ fɔra awɔ Abinu Temi dɔgɔnɔ dɔ taara dɔgɔnɔ dɔ nana ministre kura éducation nationale Abinu Temi bɛnkɛ ye nin walawala cogo min na hali Umaru Kida a ye nin faamuya ka to Gabon wa a b'a fɔ Bɔkɔrɔ Saka n'a ka Asitan Kulubali bɛnkɛ ne ko mun de tun bɛ Tour d'Afrique la bi dɛ Bamakɔ bi tɛ dɛ kabini Suro Mamada Tour d'Afrique bloqué de kun don a ma ja dɛ blocage de la circulation au niveau de la Tour d'Afrique en guise de protestation bɛnkɛ o y'a nanzarakan ye i nɛn dɔ la i ka walawala bamanankan kɛ ɲina n'o kɛra lamɛnbaga jama jɛrɛkulu bɛɛ b'a faamu Dinama nin fɔ bamanankan na papa jiginɛ tɛna fɔ ayi sabu ale ta o ta Bamakɔ ale kɔni ka a buranna ni Tour d'Afrique man jan n'o ye original Sakɔ ninnu ka duba ye Bamada ko mankan belebele de wulila Tour d'Afrique la k'a ta Suro fo bi sɔgɔmada na 10h45 o kuma bɛnkɛ o sira a la wa n bɛna ɲɛ f'i ye a walawala Activist TV de ye nin fɔ i k'a dɔn Suro nɛgɛ ɲɛ 23 waati kamiyɔnw tɛ tugu ɲɔgɔn kɔ o t'olu fana bɔ ɛriw ye sa wa kamiyɔnw de nana ngwara da ɲɔgɔn kɔ la ka bloquer Tour d'Afrique la o kɛlen sufɛ polisi funɛnkɛnin dɔ tun bɛ yen o de ni kamiyɔn chauffeur dɔ ka kumaw fɔra ɲɔgɔn kɔ Bamada ka kumaw yɛlɛ ɲɔgɔn kan k'u jeli kalaya ka farikolow kalaya pièces lajɛ yɔrɔ la camion pièce lajɛ yɔrɔ la cɛ fila in ma se ka ɲɔgɔn faamu abada polisikɛnin fiɲɛ b'ale nun na chauffeur-kɛnin fiɲɛ b'ale nun na Bamada olu de ka kumaw taraba sɔrɔ ɲɔgɔn na ko polisikɛ sina ka mugujugunin bɔ ten gaz lacrymogène min bɛ mɔgɔ tiso ten fo ka mura bila i ba jɔ dɔ la ni yɔrɔ ayi ne ba kɔni tɛ sa o sabu ma tiso min tiso na mura de bilar'o la Bora polisikɛ de filɛ k'o gaz lacrymogène fiyɛ chauffeur kɛ ɲɛ la pa k'i to la ka bolokuru ka ko giw ka chauffeur kɛ jan o kɛlen chauffeur tɔw ko dɔn ko bi kɔni k'an bɛɛ bi to a la Bora sogo kumunen kɔgɔlabɔ mango chauffeur fana bɛɛ lajɛlen de diminen filɛ sa ka polisikɛ minɛ k'a jigitigɛ dasi k'a foroba bugɔ Allah folle faralaw nana bɔ a bolo est-ce que o kɛlen chauffeur ko an t'a ko bila fo ko ka bɔ a la u ye camion boli ka Tour d'Afrique lamini k'a fa ni camion ye hali nɛgɛso tɛ se ka bɔ mobile ni ɲɔgɔn cɛ kabini sɔrɔ an b'o cogoya la fo bi 10h pas 10 ɲɛ tɛ ne yɛrɛ jɔlen na n ka mobile kɔnɔ e b'i ka mobile kɔnɔ n jɔlen mɔgɔ bɛ se ka jɔ mobile kɔnɔ bɛ kɛ n sigilen ko bɛ hɛrɛ ba tɛ nin yɔrɔ la ta ye o bɛ bɛn a hɛrɛ ma bon ni hɛrɛ ma bon di sɔsɔ ye ta ye Bamada k'a minɛ dɔ ye kuru yɔrɔ la bureau de pétrole Tour d'Afrique ayi nɛgɛso tɛ se ka tɛmɛ kabini 23h fo bi 10h45 ayiwa o de kɛn bɛ
Bawara kado je fansa ba shiri mobile bolo bamako ebi onga alaga manyuma onga cha sigiga foni nyanye uchale ko fe fanga maunale chauffeur ko nyema unale ibara chauffeur ni police oluye komana jelimade ubigele yala nga uti chiala o bengara la camion on sirabla est-ce que yogo mi ngumbe bamako bi ben chena o de atu yo wash limbana na kabomi bamako ke ntarat majme ema oka ek miga mobile ko ne jolewa bega babi jo mobile ko te personnel ko ne bleu o titondi tu be car bega alaka ko no ya abi ante gela ko mali ko no tukunde ante gela ko ante mangam fe jamane ngo bega dokera de subega ni mo ma do dokera re ka do ko dokera ayo bega nako mu kuma kura be arasi bajiga segu takala kuma kura de bora la koy Arasbat de Talimi nga segu conseil na guerre ouverte entre l'AIM et Arasbat, le commissaire du 2e arrondissement de Ségou sur le banc des accusés. Menge oye nanzaraka ibi nendo la ka fo bamangana no kala me baka jama jere kulu bela jele mba famia de kutu zi ora kasro matoro. Ne mane fo bamangana ne daga wuli yasini tana famu France. O tando dem Mamadou Sakho ni Solomani Jarabolo ka nyefo ayede. E baro tramanu kuma tese kuma la. O ka kuma manja. Babara ko école do nga to mimbe Ségou. Olu kembe ka la guerre de Daïle ni Arasbati. Benga wi nendo naka wala kera sababu ye fo Ségou 2e arrondissement commissariat bulogoni chejugu shinembo la ko o sema ko la ikabago ye policier benga wala no kera ne bafune jabi ba famia faransi ka fo mangusi zina asan kulubali ube CDR la wa na funu tagara ulukera faransi tala sake do nyabala da ye hakil la jigi bafune la fo ke nga sungolo nyamaku do chiama ko parce que ale bene ka suntige dilancogo mo de ka ne muso bela bafune ka suntige ka dinye ko na nyamaku jalando fenko ka nyamaku chama na be jid langa dia nintla la fitri sel la bi nyongiri chogo mi ga dia ka ba ko do ko c'est faraji ne nyamaku chama oni suntige mo na o afana bo chema na vie me sungolo gela ya ay tatu bitay no bitana ay bolu doro non bafune tere tarfa Mamara ni nyekuma belebele de Arasbati ga Ségou tala mawte mingala ma nimena nendo Allah mbe chegne koroba fo franchi ne benge chegne fo fana ambafu Mamara indicateur du nouveau de ni kuma fo wala sa ko Ségou commune urbaine maire iba to ko do no njara Ségou commune urbaine maire no njara ale de ni sogoya sebedu Avrigalo clé bisaba Ségou procureur mimbe procureur de la République près du tribunal de grande instance de Ségou aye plenty de do CDR mamuno be Ségou olu juguyala ko ku wele bogoje ne ka Michel le procureur fi ku ya nyini ko ka Ségou yugu or trouble à l'ordre public mamada o plenty sa o de kera sababu ye asorla mon fait paraga wuli munu ngera Arasbati ka meeting bami ngera Ségou nanda ma fama kumama ni meeting ni atumforaka akana ke aka commune ngono do de kera sababu ye IM demisanu soni ngora bugu fie école dalay oni araska mawma tarabaso nyana wa o kele o affrontement inde kono sa mamada ko nana ke tarjur sara bere kam mangambo la fuye kamalen do furo babugo ka nyeda alaka mamada fatara la haradegu kashi moto woro jenina rasa ga mo aywa so fasir ba ko ma bi se ga fo ko ni la guerre de wulile Ségou IM ni arasa ko nga manake chogochu ikado IM coordinateur mi be Ségou iba to ko do Ablaye Traoré Ablaye Traoré andama fama to ko Fablous awanya anani to ko fo andama fama Fablous ma kale ko ni ngo kale ni arasa wa kuba bonyogona de Mali ngona ya ka banya shorega shoke tala ka jija ayo te ko redamna li ayara sa doga ere ko rasa bi yere ke révolutionnaire ko e fatodi ngani ko nyere de ni ko ni bela jele kera chodi mamada mba fe kani ko bela jele de fulumumbo iye shisha benge inendo le ka wala ka fese am bela jele nganga tata la note amani mala folo
ile mani wala iba joro Traoré atna fa abada na duma famu ne banyuma asa sisogo aja asa sisogo bana sanu atna nyefa yede ko sobe wala jago segu gauti arasa fe iba do président mora segu kle sabatama landa ma fama kuma ko sobe sema fasiri ba ko président kanumba de ko o kele ya de wulla arasa ga maula ko ngwara dabaw no e opposant yi ko lu fleka arasa place sa ka tama ibega sino la duna yoro se wara sa fere ga du yoro sumala sise yere tu communiquer do sebe haraba yoro ngele be kabini ibega ka tama kle flo donc o bebe africain kle mo nani ma sumala e communiquer ka boka fo ko ibeka ye campagne damine ka ba andama fo no ayo wala saka kuma yere fara kewale kasa président ibeka kaka tama mingera samala nyoye segu ika do ko ngwara dabaw no opposant yi olu de fleka arasa black ta kadina fulo badama kaka ta président ga visiting ka kogushi arasa ni délégation bele de wulla mamada ma kemene ma biduru de wulla kata segu safuru le bugoli borala umma keme ani biduru de bora kata segu ngete do niga hereche boli te here nde do noche do ni segu sarache bora arasa ga délégation 150 personnes ibega yi shena yororo segu utare sebe fasirba ko kuina fo ka kere ko mi contre campagne arasa ga meeting baisa o mingu nganga ke telia la duguse je segu mission terenga munyo bo ma o ko kera chugudi ebo kalama mina nyef wala iba fara chape ga ki tloma ara chape klobilla mamada iba fo tambati go ga ki tloma jo globala iba fo Ousmane Diallo knock shot iba fo Sirigi Stribe libi kugu tloma jo ne benge shila be douala ko sobe iba do arasa demande ke jumado ku ba fe ku ga meeting ke et mission catholique trenga demande gara gatati segu merma olasa aduguse je ku samedi ku neganye tani woro meeting beke abiko mu ye demande do kele yani ko ere keliche ko kabino yora merko mere ya do ko kube ko do ko onga merko kale kumba faka to sharia de kofe ugana na fo kale to che ka tara sa fa donata ale autorisation numéro be ane autorisation sous le numéro de 054 2018 commune urbaine de Ségou du 27 avril 2018 avec ampliation à la police du premier arrondissement et le CDR Ségou. Est-ce que autorisation chien on ga lettre ko no mairie kuma wula jea maire ko ki ga do état d'urgence mi me envoyer bi ko tmala police de ukata police nofe ko luka hake o nyanabo police ka meeting la kana maire ko ale bi se ka meeting bo matumo kuma manaji ale nuba la bi se ka fo aya jo ba jo o be maire ka jabi la autorisation o CDR nyema mi be Ségou esa maire ko kuma ka sharia la bato ka bara nun konna la sharia mi be malikon pasobe sebe fasiri ba ko ki na fo maire kuma kalama mi be na kedi sibiri sogoma kricho ga nyema mi be Ségou monseigneur Laurent Jacques Koulibaly wala ndi se ka tuika tan tachula benga atuna se ka kumfari fa fiyo benin fe he jawla di bele ho e ba fa kunu ki to ko Aliou Badara bege sabadi sa monseigneur mi be Ségou anaka secrétaire Momo Sizane ziza gori adafara adafara monseigneur Augustin Traoré o de téléphone ci merma ka ira merla ka foko anana fanye ko meeting do bena ke église catholique terenga ko meeting ni an majje naye sabu tereni église tade do politique barati ka sa fede fargolu nyanaje e théâtre bo dine tonsigi ko de bi kaka ko politique ko fanchiti ke terenga mergele ko met mamina mer fena fo iga do CDR mawye Ségou ko baga meeting mi mu foraka bi ke mission catholique terenga halina soro arasaga mo tunko ko meeting kuntere
ko kumbeli de kundo ni école karamo de kumbena nyangume ni ga hakilina o fali o kele mere bado ka foko ni ko nye politique kodi meeting nye politique kodi mere ya nyini évêque fait sisa ko may bora ka min fone téléphone na a sebe ka black na dia merila sabu téléphone nga o tsega ma la jeya kele yoro mi monsieur l'évêque aye tu me n'entends pas ça l'évêque Augustin voilà o lettre sebe jona ko black ata di merma ako olu nana me ka foko meeting do bena ke meeting ni politique kasani mbe afe ko bena ke mission catholique terenga o kumu ngonnala ko terrain dun la benedo ikado fargolo nyanaje ni sego ni dongo kero de kama politique foko fanshiti ke terenga dine ko fargolo nyanaje sego ni dongo o ko de ato luma jena e bi ma jena e shina ka ke mission terenga aywa mamada iba fonde benge Mamadou Sakoy akulobala anin denge Solomani Jara ku ga lame bete ni yoro nun dugo nun kalama de ni lege lewi de o kele merde ko sisa kali décision annulée autorisation kaya annulée atike mission terrain aywa o yoro ngelembe ay CDR ma wili o yoro ngelembe maire segu police directeur régional de la police wele premier arrondissement deuxième arrondissement commissaire ku wele kayrola ka fo ayaw ka disposition beta meeting tikede pas plus question de tenir un meeting à Ségou ce samedi parce que la manifestation n'était plus autorisée ko ma meeting té sini samedi ay disposition beta autorisation tout boulot aywa kele ukumanga arasa nunganga autorisation wore de la tuni maintenant ka akeyoro yelema ko sebe o dem fenema be ni ko ilabe ba o ma CDR Ségou ulu ko kulu na ke ni amake mission terena anakeyoro wore sebe fatiri ba ko nyanguma ko girimande dimbuma ninga kechugo bela ayo ko sabu sebe fasiri ba yere ko nyanguma ibega tali kera jama komi ko o kele ya de willa CDR Ségou la o fene ba fu fene ka arasa kana ko jama ko eske unaro nyeshi terrain nyume masisa so ni ngura bugu fie Ségou Mamada ka ta kene sigi deuxième arrondissement de be yeno mara ye police deuxième arrondissement so ni ngura bugu fie bo ka mara de konnala commissaire yere jole nyanyana Lasana Cissé Mamada arasa ka chedu yu ka cheju sigi ka labonke ka micro branché jama nana hi baro arasa ka jama gote tlonge jama bora commissaire ma fouille ko commissaire mina on sigira commissaire yere jole ko commissaire au contraire le commissaire assistera à la mise en place et à l'organisation du dit meeting ko kasoro autorisation kumati arasa na let mamena sa mabada ni jama e hike rasa a ambo la jeune dowde nana moto la pam ja o ayemi meeting gero est-ce que ko chogo bela fo meeting nga dabla mamada ka do jamala est-ce que ka tarabasuli dambe jamala mamada ku to la mugu kangele mbora arasa fenega chedongo kosni saya tauma antoli todo uni ayem tarabasura nyo est-ce que tay arasa ka gorobara no mamada do bala no liye bologuru ndambishi ko aba kunchi gorobara ukele ku nyeshi ayem école de uma olu fena ke sintege anikola ba gorobara yu geni ndamene rasaka chedonye ayem école de ku ge tay saraka e kelembla ale sintege mandu yale taraba ka le furuba bugo ka jigitike bugo ka makarto bugo uko unyana ga sarat mamu yatu ka moto worojin Mamada wati kele na uyu deka arasa labo jamala mobo mi ngalama kuma arasa be fana ske yaba fo tarabanu kumbai ko sebe fasiri ba ko jare maka jigi mala ko lu jigi na commissaire Lasana Cissé ko ja ko la compole du deuxième arrondissement Lasana Cissé ko e arasa kanumba badi ske ko o kele école de folo munu willa ka tani kofie commissaire o kele mine ko ke wola violon kono est-ce que kasoro ka to nyini ndamine yemi mine sisa mamada yo de sigi ko tegele interrogatoire musclé o sira ka benye fote munu yo ublani ko munu blan ko la o ya benye fote est-ce que afola ka foko IM coordinateur de olu blala aya benye fo kemenani de dirama aya benye fo commissaire ka nyingali konna
o kɛlen a ye ɲɛmaa min bɛ Segu n'o ye Fabulosi ale fana ko maa si ma olu ci maa si ma olu ci komi nin ko in na olu bɛ t'u dan na u ka cɛ kelen min minɛ ne filɛ nin ye n'i magara maa kelen na k'olu bɛ t'u dan na a ye maaw y'u qualité ko sabu ko bin kɛra olu de kan olu de bugara kɛnɛ in kan ye k'u bɛ nɔgɔya da kɛ o terikɛ min bugara Umaru Konate min bilara su bilayɔrɔ f'a taara lahara diko kilenw kana et puis i b'a dɔn o y'a fɔ cogo min na Umaru Konate ko c'est sur le champ d'honneur que tu as été blessé oser lutter c'est oser vaincre cɛ taara lahara diko Ablaye Traoré ni bɛɛ ko a ma Fabulous ale de ye AEM ɲɛmaa ye i k'a dɔn Segu ye a y'a bolo ko ni cɛjugu ɲɛsin commissaire Cissé de ma dɛ o n'a ka cɛdenw k'olu ma foyi kɛ walasa k'olu bugɔli dabila meeting yɔrɔ k'u y'a kɛ yɛrɛ walasa meeting ka se ka kɛ Fabulous ko n'o ye AEM ɲɛmaa ye Segu k'i k'a dɔn ko Arasa ka émission tɛmɛnenw na carte sur table ko Arasa delila ka AEM maaw sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya kosɛbɛ k'olu ye vouriɲɛw de olu ye délinquants de olu ye fɛnɛyaw ye y'a ye donc ko maa si ma wuli ko donc sisan olu yɛrɛ ni Arasa de bɛna bɔ ɲɔgɔn na sa vis-à-vis ko AEM bi jɔ a jɔyɔrɔ la cogo bɛɛ la n'i magar'u la u bɛ wuli k'u jɔ ko de y'a to olu tɛna jɛ n'a ye tuguni maa kana fɔ k'i b'olu ka sigida yugujugu dɛ n'a bɔr'i da aw bɛ ɲɔgɔn na ɔ sɛbɛn fasiri ba sa n'o ye indicateur de renouveau ye olu de ko n'i ye nin situation ta k'a lajɛ Mamada ko nin kuncɛ cogo bɛ sɔn ka cɛ juguya dɛ Segu commune urbaine maire n'u jara k'ale kɔni y'i jɔ a jɔyɔrɔ bɛɛ la ale de wulilen filɛ nin Mamada ka sin ka plainte don CDR Segu contre la nisɔngoya sɛbɛn a ye CDR de Segu a y'u wele plainte don kama procureur fɛ yen k'u tun b'a fɛ ka Segu yigi k'a bawuli ko nin ye kɛlɛtigɛ de ye ko yala nin ɲɔgɔn na kan ka kɛ wa sɛbɛn fasiriba ye kuma kun cɛ ni min ko général Salifou Traoré k'a kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ bɛɛ la nin ko la n'i ko ko kura min bɛ Segu hakili la n ye fɛn fɔ maaw kun tɛ min kalama kosɛbɛ bisimila bɛnkɛ i ye nin walawala cogo min na n b'a dɔn lamɛnbaga jamajɛrɛkulu a maa bɛɛ lajɛlen y'a ka ta la k'u to sigiyɔrɔ la kosɛbɛ bɛnkɛ an bɛ foli di lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma kojugu bɛnkɛ Aidara ye mun de fɔ Aidara ko fɛɛrɛ dɔw b'ale bolo walasa kalafili in ka kɛ péril terroriste tension électorale 2 points le plan du religieux Aidara pour sauver le Mali bɛnkɛ e k'i nɛn dɔ la k'o walawala ta lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen k'o faamu yɛlɛma nin fɔ bamanankan na Usage Dramane Dawu tɛna fɔ ayi n'a dun m'a faamu Tante Samba Jigi b'a bolo k'a fɔ a ye dɛ ale bɛ k'a ka ngo livre kalan a bɛ ka san ni kalo jate di maaw ma k'u bangedon n'u ka baarakɛtaw f'u ye kosɛbɛ Mamada les républicains de ye nin fɔ Aidara ko Haidara b'a fɛ k'i teliya joona bagabaga min t'an bɛ ka Mali sɛgɛrɛ n'o dulonnen b'an kun sanfɛ panmuru min dulonnen b'an kun sanfɛ ko Haidara b'a fɛ ka wuli k'i jɔ a kana jigin an kan dɛ kosɛbɛ o bala k'a b'a ɲini silamɛw ni chrétiens bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛna tɔnsigi belebele dɔ de boloda n'o ye forum ye kosɛbɛ a ko n'o kɛra ale yɛrɛ Haidara b'a fɛ a ka kɛ kalo in tile 13 de sibiri nata ayiwa ayi sibiri nata awɔ kalo tile 13 o don ayi dimanche kalo tile 13 a ko k'a kɛra cogo cogo ko dɔgɔkun in kɔnɔna la k'a na weleli lettre ci n'o ye invitation ye a b'a ci ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen diinɛ ɲɛmaaw ni société civile fanga ɲɛmaaw ngwara dabaw k'a bɛɛ lajɛlen wele Mamada ko dɔ de bɛ ka kɛ an ka jamana camancɛ n'a kɔrɔnyanfan fɛ n'o ye siya kɛlɛ ye fulaw donsow dɔgɔnɔw Mamada surakabilenninw ko bɛɛ lajɛlen de bɛna wele o tɔnsigi na Haidara ko k'a bɛn'o labɛn Haidara ko k'ale jɔrɔlen don nin siyako kɛlɛ min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ faso kelen kɔnɔ Mali la silamɛw ni chrétiens b'an na société civile b'an na ko n'an ma wuli k'an jɔ Mamada ko dɔ bɛ ka ɲɛsin Mali ma Mali cili bɛ bɔ a la dɛ Haidara ko Segu min filɛ kɔrɔ nin ko Segu yɔrɔ dɔw bɛ yen Segu yɔrɔ dɔw bɛ yen an ka jamana tamasiyɛn tɛ yen an ka sɔrɔsi tɛ yen an ka foroba cakɛla tɛ yen ko Segu ni Bamakɔ cɛ ye joli ye dɛ ko est-ce que politique mɔgɔw ɲɛ bɛ nin yɔrɔ in na n'a fɔra Segu i kɔrɔ Segu dɔrɔn Segu yɔrɔ dɔw bɛ an ka fanga tɛ se ka se Mamada Segu ni Bamakɔ dun man jan dɛ k'ale jɔrɔlen don o de la sa Aidara y'a jira k'a fɔ ko Mali bɛ ka taa sira min fɛ ko jatigɛ sira don dɛ ko Mali ye jamana ye finman ni jɛman de b'a kɔnɔ badabada a badabada bɛ ten de ale Haidara ko ten ko mais siya kɛlɛ min bɛ ka don kow la tuguni ko jamana bɛna bila bawuli kɔnɔ dɛ
ko a bawli ni a kun bɛ se ka bɔ I k'a dɔn jamana kɔ kan a bɛ se ka bɔ jamana kɔnɔ bawli ni kɔni ko kuma fo malidenw k'u ɲɛ yɛlɛ kosɛbɛ n'u ɲɛ yɛlɛ n'an y'a ɲɛ yɛlɛ mamada minnu b'a fɛ ka tasuma don daga kɔrɔ k'u ka laɲiniw tɛ sabati kosɛbɛ o la u y'a ɲininka ko kalafili dun Haidara ko k'ale b'a ɲini bɛɛ de fɛ an ka da ɲɔgɔn na ni danaya tɛ yen ko kalafili in bɛ gɛlɛya dɛ k'u k'a ka labɛn sugu bɛɛ de kɛ walasa kalafili in ka kɛ kɛcogo ɲuman na ale bɛ ladili kɛ dɛ yɔrɔ a kɛnɛ ka Sumela Sise tun bɛ yen Guaradabaw ka ɲɛma Sumela tun bɛ salle kɔnɔ Sumela ko ale kɔni bɛ min fɔ Haidara n'a ka jama ye ko maaw jɔrɔlen bɛ min na k'o tɛ kɛ ni Ala sɔnna inshallah ko maaw jɔrɔlen bɛ min na k'o tɛ kɛ ayiwa bisimila bɛnkɛ ne ko Libi jamana ɲɛmaaw ko di Libya Libi jamana ɲɛmaaw ko k'u n'u ka wari ɲini dɛ k'u ka wari ɲini ni mun ye Kadafi ye juru don jamana o jamana la kɛ a ye juru don maa o maa la k'u b'a sara bɛnkɛ o dun kɔrɔ ye mun ye sisan de l'argent public la Libye réclame ses prêts aux pays africains bɛnkɛ o y'a nansarakan ma yi nɛn dɔ la i k'a walawala bamanankan na an k'a faamu ne ma nin fɔ bamanankan na le jeune Clémaco Garamato café au lait mɔgɔ fu ba balimakɛ fu a t'a faamu n'a dun m'a faamu Yamadu Kante tɛna fɔ a ye dɛ kosɛbɛ ne bɛnkɛ Bili Haki Lasana Sisɔkɔ tɛna fɔ a ye ayi Mamadu Sogona an b'a fo awɔ Dramane Kumba Sogona an b'a fo kosɛbɛ Mamada Libi jamana ɲɛmaaw ko Kadafi ye wari minnu juru don ko olu ka foroba wari de don a dɔrɔmɛ kelen bɛ jamana o jamana sa i b'a fɔɔnɔ dɛ ni kuma belebele in fɔra u ka gouvernement ɲɛmaa de fɛ araba don RFI la i b'u ka gouvernement ɲɛmaa ba in dɔn wa milliardaire de don Mamada fanga don général don Mamada fɛn min b'a kun wari de don wa suraka don Libi don dɛ le chef du gouvernement de l'Union nationale Mamada honorable chef du gouvernement le J Andenende et chef du gouvernement Fayez El Sarraj bɛnkɛ nin kɔni ɲagamina le L bala le J bala ne yɛrɛ kɔnɔ n ka tɔ bɛna kɛ le C o la ne tun b'a fɔ n ko Ala ka a ko teliya joona ayi o tɛ o tɛ Mamada a bɔra ka nin kuma in de fɔ Mamada wari fitinin tɛ koyi nafolo k'a jibi la de ko sabu an bɛ don min na i ko bi kabini Kadafi fagara Mamada ko Libi kɛsu de videra sɛgɛn de bɛ bi bandiya de bɛ bi Mamada ni min sera ka yɔrɔ min sɔrɔ o b'i o ka a fa tiɲɛ ye k'o dugukolo mara Mamada k'i yɛrɛ bandi k'i kɛ chef belebele ye ka maaw ta u bi baara kɛ a ye yen ko Libi b'o cogo in de la sisan u nana ye sa ko walasa u ka kɛsu ka se ka fa fo juru bɛ minnu na u k'a sara Mamada nin kuma belebele in fɔlen RFI la ministre des affaires étrangères ale fana kumana o kumakan kelen de kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko Libi u ka juru bɛ jamana minnu na n bɛna jamanaw fɛ kosɛbɛ a fanba bɛ minnu yɛrɛ la Afrique du Sud Tanzanie Zambie Côte d'Ivoire Niger Ouganda o ye fanba bɛ minnu na voilà fanba bɛ minnu na fan fitinin don Mali Niger Guinée o ye fan fitinin bɛ an kun na kosɛbɛ walasa u ka chef de gouvernement ko u bɛ sariya tɛmɛ sira bɛɛ de ɲini diɲɛ lamini sariya so bɛɛ lajɛlen u b'o tɛmɛ sira dɔ de ɲini Mamada k'a sɛbɛn bɛɛ lajɛya dɔrɔmɛ kelen tɛ to nin jamana ninnu na ayiwa chef de gouvernement de l'Union a ko fɛn min ye Mali ye u ka juru min bɛ Mali la k'o tuma la k'u n'u ka lasigiden bila u k'o kani o lasigiden tɔgɔ lasigiden le L ambassadeur le J envoyé du ministre le C bɛnkɛ e de bɛna Mali ka wari kani awɔ bɛnkɛ n bɛ k'i ka saki t'a la ye kɛ n bɛ 10% ta k'a to d'u ma ne bɛ k'i ka saki t'a la ye dɔrɔn ne b'i ka saki minɛ foyi tɛ saki kɔnɔ papier ko ko in den dossier de b'o kɔnɔ dɛ juru sara papier ni wari bɛ di wari bɛ bila bi wari bɛ verser n ka compte de la bɛnkɛ i ka compte kɛ n b'o ta ka yala n'o ye kɛ n b'a numéro d'i ma kɛ awɔ kɛ bigi b'i bolo wa bigi bɛ bolo a sɛbɛn a kɔhɔ compte numéro 21 i y'o sɛbɛn n y'o sɛbɛn 76 awɔ i y'o ta awɔ 23 ka ɲi n b'a tɔ dɔn a tɔ ye jumɛn 06
Oiga koti. Bege? Ne. Ah, iko ko here bosira ka chane. Here bosira ka cha. Ni ala bi so ati wele ki nyininga. Mabada ga here do so libeta nye kumungande ga bi la ba here bala. Eske odi here su gudi me benge. Mina here fiye furudu. Furu. Awo. Benge chugudi. Ningo furudu. Ngande neni baba fune jabi ga furuma. Ayi o ibai. Ningo furudu. Ngande neni ba joro ga furuma. Ayi MT tai. Neni basira kuyate ga furu kote. Ayi. Baba mbabo mnela. Kile. Babara. Ni muso nye furu soro sababu mina ni ya fiye ere doronte de. Flako ni ba sigile be panti faka verbe binga wanyela. Mordu par un crocodile et coupé son bras. Elle a coupé les bras. Coupé les mains. Et qu'a fait fota? Mordu par un crocodile, amputé du bras, elle a eu un mariage. Benga ni mfo bamangana ni fa Bakar Jan Traoré alega ni mfa miano e flakot bakat nange kligana kasigata alakali. Ni ma ne fo bamanangana ibenge Ismail Diallo Malta atna fa. Ko sobe le refene kamara ni kuma indela. Momada bamade ni sunguru chenyuma ni mine ji kono ka bulo kelen tike fa kamana o kofe da e furuso. Okay. Opma furuso roli sababu kera munye ula sisa sa benge. Mina nyefi. Wala benge. Muso yere ba tokodo. Ayi. Muso tokodo ko Zanele Dlovulu. Zanele Glovulu. Zanele Dlovu. Ndlo. Ina fon Ndloma. Ndloma. Voilà. Nyafa. Zanele Ndlovu. Zimbabwe kado. Bawada akamara jingara Dr. So era de lade. Akenale ko doni, abole ko bamba kindala. Bamba miya bulu arashi. Eske ukadu jenyogon to ukadu terido ode afo ko Zanele Ndlovu. Bawada dona kuluni de kono. Ukakano no be kulum fube fiye ke manala tabike kului awawo ode kano e kaushun no awawo ajele no do kulumbole kungadai mamada abeki munumu ji sanfe ja bamba be ka apele etja o ya soro wartiki bado fene bora abeki mamada o fere kunale do Zimbabwe jida de kada ale fene ale fene kumbe jida o filmu photo tatala abito ka dole no fili ka jege misanu mine ja wari ka jibila na fulu sadi damugu tigi ere mugu tigi musoni meka kulunga tazile kitu tuka pachau manegele te ko chow deni kulela te jabba maya ataki baba yinyinka bro gop kasinga kamantike yo milliardaire ni fene jole ale jole be jidala nyebo bela ale fene banki flijila kata deni bo bamba bulu ka deni sama ka gernai ani deni jidala foka deni nabo para ka ko kana ko fara ko ke ka muso in bolo skri wala sa to ka so ka gardo ko wedo kana ni mo gardo ko nale ni mobli be na yo deni takata na docteur Sula ye kata deni fara wartigi akunganga sigo dugu se je afasola ayo boama kati takufa ka doni deni mi boala nati boala ayi deni nga furakeli waro ayi jono bela jelei babada ka fo docteur yo ku chesiri chugo bela muso inga na twala ni ko ingera ale jole yana docteur go kiba do ako kabine ala kanda akumbaka kulumbulila mbenga jigeminena nya deme dorondi ayo he okele dogo kun saba cheyo ked muso in kerefe eske muso in kinale fu be baro ke abise ga wuli abi tama yere chena na lasi chego mbalo muso ifurle do wa Zanele Ndlovu ako mafuru chedo de woro bonno fe ni o sanduru yi ta temene na shishite bola nyembala o cheto le L ajamu le J fiancé le C tiens la bege na fat memeni yele na ni yoron na musunyu wata musu ba bulo tigara ba o te fie ago chekulo do re tie woro bono fe kanso da cheko ko ni furule te gaba ko ne ba do bomba fle ke bulo tigata chugomi ma fiti che soro de nga manongo de
ni somɔgɔw jɛra n'a ye n b'i furu mariage mana kɛ dɔrɔn n bɛ taa n'i ye n faso la i ka furakɛli tɔw bɛ taa k'i ye o y'a sɔrɔ cɛ in dontɔ la dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a kɛlen ka na ni muso joginnen dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ tun y'a filɛ bandi de ko agresseur don braqueur don quoi olu f'u bɛ cɛ ɲɔnti k'a gun ka bɔ yen est-ce que o kɛlen muso somɔgɔw de ko n balimakɛ e ye jɔnni ye a ko société Mater Dei o kɔrɔ a ka société tɔgɔ de y'o ye quoi Mater Dei wari banki belebele k'o tigi de ye ne ye u ko jama min dun fili kɔnɔ ye ko nin bɛɛ ye n kɔlɔsilibaw de ye n ka garde corps de ye sobaw ko k'u ye den di u ye den di u ye den di tuma min na cɛ ko k'an tɛ nin bila daga jan da la komi a tun kan ka labila fo tarata de a ko dimanche min bɛ nalen an bɛ mariage kɛ hôpital kɔnɔ yan tarata don an bɛ taa ne yɛrɛ faso la u ye muso ka furusiri kɛ dans la chapelle de l'hôpital de Bulawayo u y'a ka mariage kɛ maintenant dimanche tarata ni muso taara a tɛ tɛmɛ o kan hɛrɛ sɔrɔ saya ma ne ka fiançailles n ko n'aw saya ma ne ta ni n'o fana tun ye ka woro bɔ muso la san 5 mais n fana dɔ kɛ dɛ bɛnkɛ a yi ma foyi kɛ n fana dɔ kɛ dɛ mun ye kɛ min kɛ sisan e ma woro bɔ wa san 5 bɛnkɛ woro bɔ san 5 a bɛnkɛw ka ca n ye dɔ kɛ dɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o bɛ kɛ bɛnkɛ ka bɛɛ barikada o bɛ dan sigi bi ta la kosɛbɛ kɛ ka bɛɛ fo Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan ne bɛnkɛ bari fo fana an b'a fo ka bɛnkɛ commandant Alex fo an b'a fo wala ka kɛnɛw sabati ne ba ale ma an b'a fo ka Haidara Dungure kosɛbɛ ka Fatima Marigo fo inshallah Sali Tunkara bɛ fo an b'u bɛɛ fo Awa Damba an b'u fo ne ninnu bɛɛ fo Kadija Tarawele an b'a fo sini sigi la wayi voilà ni Ala ma baasi kɛ inshallah sini nɛgɛ ɲɛ 17 an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kosɛbɛ nka yan'o cɛ sibiri don Mamadu Sikaso ka di journée nationale du patrimoine culturel kosɛbɛ an bɛ si ka bala Kongo Lamusa Bengali la Burkina bala fɔlɔw bɛ na Mamadu kabako don ka fara yantaw kan Neba Solo n'a ka cɛdenw Côte d'Ivoire bala Kongo naw bɛ na sibiri sɔgɔma fɔlɔ an bɛ inauguration kɛ